संजय दास वर्मा सहित आलोचना कर प्रसंग को लेकिन कौन प्रतिक्रिया रखुंट श्रीयुत संजय दास वर्मा आसतु शुणा। नवीन सरकार रे गुरुत्वपूर्ण विभाग संभाळुथिले संजय दास वर्मा जोगाण विभाग रु से तंकर इस्तीफा पत्र दे सारी आपण इस्तीफा दबा परे कौन रखिबे प्रतिक्रिया कहीं आपण इस्तीफा दैछि। ओडिशा रे अण कांग्रेस युवा आंदोलन को अधिक शक्तिशाली करबा पई एवं तृणमूल स्तर रे किभଳି भाबरे दल को अधिक संगठित करा जिवो सेथिपई दलर सभापति माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक मते जो गुरु दायित्व दैछन्ती ताकू सठिक भाबरे निर्वाह करबा सेटा हला मोर प्रथम प्राथमिकता। आपण गुरुत्वपूर्ण विभाग रे रहिथिले एवं सरकार को बहु अडुआ जो विभाग रे थाए ताकू अति दायित्व संपन्न भाव में काम करथिले एवं विभाग रे अनेक सफलता मध्य मिलिछि। एभली विभाग आपण छाडिबा द्वारा सरकार को ऊपर प्रभाव पड़िबनी जहाँ निष्पत्ति नैछन्ती। बिजु जनता दल एक विराट दल एथिरे बहु दक्ष व्यक्ति अछन्ती जो माने विभाग को अधिक क्रियाशील करि परिबे एवं ए विभाग रे अधिक दक्षतार सहित विभाग को परिचालना करि परिबे। तेणु मु आशा करछि निश्चित भाव में ओडिशार जनजीवन सहित संपर्क रखुवा विभाग को जड़े जी नेतृत्व नेबे जी टीम लीडर हेबे निश्चित भाव में मोठारू अधिक दक्ष भाव में विभाग को परिचालना करेंगे नेतृत्व देबे। विभाग रे थिबा बेले आउ किछि अफसोस अछि कि विभाग रे आपण आउ किछि भलो काम एक भाबिथिले होय तो अधिक दिन आउ दायित्व मिलिथिले आपण करि परिथान सेमति किछि अफसोस रहिले कि ये विभाग रो मु दायित्व नेला परे सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा हला जातीय खाद्य सुरक्षा आईन की मु रोल आउट करथिली। ओडिशार 3,24,00,000 जनसाधारण पाखे खाद्य सुरक्षा को पहुंचवा पाई जो गुरु दायित्व माननीय मुख्यमंत्री मो ऊपर न्यस्त करथिले ताकू चेष्टा करिछि सठिक भाव निर्वाह करबा पाई बहु सफलता पाइछु किछि विफलता मध्य पाइछु किंतु मु अत्यंत संतुष्ट जे ओडिशार जनसाधारण पाखे खाद्य सुरक्षा आईन एवं जोटा माननीय मुख्यमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम टंका करे गरीब लोक चावल ताको पहुंचाया आम सक्षम होइछु। नवीन सरकार रे कहतु बा बीजेडी संगठन रे कहतु युवा बाहिनी रे आपण जने बड़ योद्धा रहिथिले यंग ब्रिगेड कथा जेतबळे सामना को आसे एवं आपण युवा सभापति पदरु सिना गले एबे आउरी युवा संगठन दायित्व आपण को दिया गला या सहित संगठन रे गुरुत्वपूर्ण दायित्व दिया जायछि युवा मंत्री मान जो मान रहिथिले ताकू आपण किभଳି निर्वाह करिवे। मु पूर्वरु नवरंगपुर जिल्लार दायित्व थिली वर्तमान राज्यर पेरेंट पार्टी साधारण संपादक हिसाब से माननीय मत मुख्यमंत्री नियुक्ति कलापर मत दुईटी जिला दायित्व देइछन्ती रायगड़ा एवं नवरंगपुर ता सहित ओडिशा रे आमर जो यूथ टीम जो रिकन्स्टिट्यूट है मते तार दायित्व संपूर्ण दायित्व रे मते दिया जाइछि। तेणु मु आशा करुछि आगामी दिन में गवर्नेंस एवं पेरेंट पार्टी भितरे युवक मानकर जो भूमिका रही युवक मानकर जो गुरुत्व रही ताकू किभଳି भाव में अधिक यूथ ब्लड इनफ्यूज करा जाई परिबो पार्टी रे से दायित्व को आम निर्वाह करिवो एवं ओडिशा रे पंचम थर पई नवीन पट्टनायक किभଳି भाव में सरकार को अणा जिवो सेतिपई रोड मैप तैयारी होबो। वर्तमान राज्यर राजनैतिक स्थिति जहाँ बीजेपी रो उत्थान आसुची एवं एक प्रकार कड़ा मुकाबला दबा स्थिति को आसुची एवं एबली आपण मान जो दायित्व दिया जायछि यंग ब्रिगेड को आपण मान 2019 पई किभଳି काम करिवे केते सफलता पाइबे कोन आशा रखछन। गोटे आंचलिक दल हिसाब से निरंतर भाव में ओडिशार जनसाधारण चारि थर आमको आशीर्वाद करिसेंती एवं 17 वर्ष धरी निरंकुश भाव में माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार जनसाधारण आशीर्वाद रे एठी मुख्यमंत्री एवं सरकार शीर्ष रे अछंती। तेणु आमर मध्य यथेष्ट उत्तरदायित्व रही ओडिशार जनसाधारण पाखे एवं ओडिशार जनसाधारण मध्य आम पाखरु यथेष्ट अपेक्षा रही तेणु ताकू सठिक भाव में किभଳି भाव में तृणमूल स्तर में सरकार सफलतार वार्ता पहुंचबो एवं 2019 पई दल किभଳି भाव में प्रस्तुत करा जिवो सेतिपई जो गुरु दायित्व दलर माननीय मुख्यमंत्री दल सभापति जो गुरुदायित्व आम उपर न्यस्त कर सठिक भाव में निर्वाह करवा सेटा हला वर्तमान पई प्राथमिकता। आपण बीजेपी गति को प्रतिरोध करबा पई किभଳି रणनीति अपने केते सफल हेबा आपण टीम शुणु आमे गोटे सरकार रे अच्छु गोटे आंचलिक दल एवं प्रबाद पुरुष स्वर्गत विजुबाबूर अधूरा स्वप्न को साकार करने आमर प्रतिबद्धता रही से कांग्रेस हो से बीजेपी हो जो विरोधी दल माने ओडिशा रे अछंती दीर्घ 70 वर्ष स्वाधीनता भितर ओडिशार जनसाधारण जानिछंती किए कौन किंतु आमको जो अण कांग्रेस
ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ରହିଥିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିଲା କି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ? ଏ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମର ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହଯୋଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 3,23,00,000 ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବେଶୀ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଦଳକୁ ଗଲେ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଅଧିକ କାମ ହେବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କିଏ ଯିବେ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳର ସଭାପତି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି 2ଟି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ୟୁଥ୍ ଫୋର୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ତରୁଣ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଯେତେ ଛୋଟିଆ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ମୁଁ କରିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ଆକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଛି ନା ଭରସା କମିଛି? ଆପଣ କିଭଳି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି? ଆଉ ମାତ୍ର ଆମ ହାତରେ ରହିଲା 1.5 ବର୍ଷ। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଦଳକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଦଳ ଉପରେ, ସେଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହାଦ୍ୱାରା